Alors, d'abord, غادي نشوفوا la réponse ديال هذا l'exercice اللي مطلوب هو نحسبوا هاد la somme S égale l'arctangent de 2 plus l'arctangent de 5 plus l'arctangent de 8. Alors, في la réponse عندنا هنا غادي نستعملوا deux méthodes. Alors هنا غادي نشوفوا la première méthode اللي غادي نستعملوا فيها la fonction réciproque l'arctangente يعني la fonction réciproque ديال la fonction tangente. هنا قبل ما نديروا الكالكول ديال ديك لا somme عندنا هنا des rappels. Alors pour tout x dans R, on a tangente de l'arctangente de x égale à x. On a pour tout x dans l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 l'arctangente de tangente de x égale à x. La fonction arctangente est strictement croissante sur R. Tangente de A plus B égale tangente de A plus tangente de B sur 1 moins tangente de A fois tangente de B. Bien sûr, la tangente est définie par A ou bien sûr B et A plus B. La fonction tangente est périodique de période B. Donc, alors la première méthode, on a l'utilisation de la fonction réciproque de la fonction tangente, يعني l'arc tangente. غادي نبداو donc calculons la tangente, غادي نحسبوا tangente de S. Donc, la tangente de S égale tangente ديال هذيك la somme, l'arctangente de 2 plus l'arctangente de 5 plus l'arctangente de 8. هنا غادي نابليكي هذه الفورمول هذه. دونك هنا غادي في الاول غادي نحسبوا غير طونجون ديال هاد l'arctangente de 2 plus l'arctangente de 5 وعاوتاني نعاودوا نابليكيو نفس الفورمول على هاد لا سوم كامله. دونك هنا on pose A égale l'arctangente de 2 plus l'arctangente de 5. On a tangente de A égale tangente de l'arctangente de 2 plus l'arctangente. Donc on applique la formule اللي عندنا. Donc la formule هذه. Et puisque on a tangente de l'arctangente de x pour tout x dont R égale à x. Donc on a tangente égale 2, on a 5, on a 2 fois 5. Donc on a simple calcul غتعطيني moins 7 sur 9. Alors tangente de l'arctangente de 2 plus l'arctangente de 5 égale moins 7 sur 9. يعني tangente ديال la quantité A. D'abord on a tangente ديال S égale tangente de A plus l'arctangente de 8 وعاوتاني غادي نعاودو نابليكيو هاد الفورمول من جديد. Voilà. Donc هنا غادي تجينا donc il y a tangente de A plus tangente de l'arctangente de 8 sur 1 moins tangente de A tangente de l'arctangente de 8. هنا toujours عندنا tangente de l'arctangente de x pour tout x dont R égale à x. Donc on a tangente de l'arctangente de 8 égale 8. On a la tangente déjà حسبناها هي moins 7 sur 9. Donc هنا كنحسبوا هاد voilà simple calcul غادي يعطينا voilà غادي تعطينا هنايا هاد la quantité اللي égale à 1. Donc, la tangente de S égale tangente de l'arctangente de 2 plus l'arctangente de 5 plus l'arctangente de 8 égale à 1 égale tangente de pi sur 4. Donc, l'erreur اللي ما خاصناش نديرو هو اننا نستنتجو اوتوماتيكمون كو اس ايكال بي سور 4. علاش؟ لان باش خاصنا هنا نرجعو نابليكيو هاد لا بروبريتي انه pour tout x dans l'intervalle moins pi sur 2 l'arc tangente de x égale à x. Donc خاصنا تكون عندنا ديك لا كونتيتي. دونك عندنا خاص تكون عندنا هاد اس في الانترفال موان بي سور 2 باش نقدروا ندخلوا لا طونجونت هنا وغادي طير لا طونجونت مع لا طونجونت وغادي تبقى لنا اس. دونك ليدي هي غادي نستعملوا لونكادرومون. غادي نشوفوا هاد اس فين كاينه في انا انترفال. دونك غادي نديروا لونكادرومون دو اس. الوغ هنا شنو عندنا l'arc tangente de 1 est inférieur à l'arc tangente de 2. علاش؟ لان l'arc tangente est strictement croissante sur R وعندنا 1 inférieur strictement à 2. Donc l'arc tangente de 1 est inférieur strictement à l'arc tangente de 2. De la même façon, on a l'arc tangente de 1 est inférieur strictement à l'arc tangente de 5. On a l'arc tangente de 1 est inférieur à l'arc tangente de 8. D'accord? Donc, on a la somme. Donc, 3 fois l'arc tangente de 1 est inférieur à l'arc tangente, inférieur strictement à l'arc tangente de 2 plus l'arc tangente de 5 plus l'arc tangente de 8. Inférieur à pi sur 2 plus pi sur 2 plus pi sur 2. Là, il a l'arc tangente pour tout x dans R, l'arc tangente de x est inférieur strictement à pi sur 2. Donc, à dire inférieur strictement à pi sur 2, à dire inférieur strictement à pi sur 2, à dire inférieur strictement à pi sur 2. Donc, à dire S est inférieur à 3 pi sur 4, 3 pi sur 4, encadré par 3 pi sur 4 et 3 pi sur 2. Donc, S خارج l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Donc, ما يمكنش هنا ندخلوا مباشرة l'arc tangente ندخلوا l'arc tangente de tangente ونستنتجوا S. Donc الفكرة هو أننا خصنا نلقاو واحد l'encadrement في l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Donc غادي on va soustraire واحد pi من هنا غتولي لنا هنا moins pi. Donc S moins pi غتولي نقصوا من هنا moins pi غتولي moins pi sur 4 et pi sur 2. Voilà. Donc هاد l'expression كاينه في l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Bon.
d'abord شنو كنعرفوا انه la fonction tangente est périodique de période pi. Donc tangente de s moins pi égale tangente de s, car tangente est périodique de période pi. Alors tangente de s moins pi égale tangente de s égale tangente de pi sur 4 déjà là. Donc voilà, donc il y a dit. Voilà. Donc هنا نقدر ندوز l'équivalence. Donc l'arc tangente de s moins pi égale l'arc tangente ديال pi sur 4. Donc هنايا كاين équivalence. Et là هنا دخلنا غير la fonction arc tangente. Mais هنا باش ندوزو من هذا الباساج لهذا الباساج هو اللي خاصو جوستيفيكاسيون انه خاص يكون لنا اس موان بي كاينه في الانترفال موان بي سور 2 بي سور 2 و بيان سور عندنا هذه بي سور 4 كاينه في هذا الانترفال. دونك من هنا لهنا كاينه ايكيفالونس. دونك هنا ما عندناش بروبليم حيت هاد لي دو تيرم كاينين في الانترفال موان بي سور 2 بي سور 2. دونك يعني كنوصلوا لنا ان اس موان بي ايكال بي سور 4 يعني اس ايكال بي سور 4 بلس بي ايكال 5 بي 5 بي سور 4. Conclusion, la somme égale la somme S égale l'arc tangent de 2 plus l'arc tangent de 5 plus l'arc tangent de 8 égale 5 pi sur 4.